ख़ास तौर पे अमीन असलम आपको और जो हमारी जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, मैं सबको पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बड़े थोड़े वक्त में बहुत मेहनत की कि जो पाकिस्तान में हम एक तब्दीली लेके आ रहे हैं ज़मीन पे भी और सोच में भी, कि आने वाली हमारी नस्लों के लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो लाइफस्टाइल बदलें और सोचें कि आज जो हम कर रहे हैं अपने मुल्क से, इसका अगले 10 साल में, अगले 20 साल में और अगले 50 साल में क्या हमारे आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा कहा कि अगली दुनिया के लिए, आखिरत के लिए इस तरह जियो कि आपने कल मर जाना है, तो इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो क्योंकि आपने कल मर जाना है। तो आखिरत के लिए आज से सोचो कि आपने अपने अमाल कैसे ठीक करने हैं। लेकिन इस दुनिया के लिए ऐसे जियो कि आपने 1000 साल ज़िंदा रहना है, यानी कि जो आज आप कर रहे हैं इसका क्या इस ज़मीन के ऊपर, अल्लाह की जो दी हुई ज़मीन हमें है, इसके ऊपर क्या असरात आएंगे। और हमने बदकिस्मती से पिछले 70 साल में इस हदीस के ऊपर बिल्कुल अमल नहीं किया। हमने ना अपनी आखिरत की फ़िक्र की और ना ही हमने ये सोचा कि हम जो जिस बेदर्दी से अपने दरख्त काट रहे हैं, अपने जंगलात ख़त्म कर रहे हैं, इसका हमारे आने वाली नस्लों के ऊपर क्या नुकसान होगा। और वो सबसे ज़्यादा वाज़ेह आज लाहौर में है, क्योंकि मैं लाहौर में बड़ा हुआ। तो आप यकीन करें कि वो जो लाहौर था एक गार्डन सिटी कही जाती थी, और वो पेशावर का भी यही था, पेशावर को भी गार्डन सिटी कहते थे। और आज वहाँ जो पोल्यूशन है, जो आलूदगी है, वो इतना नुकसानदेह है हमारे बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए। एक अंदाजे के मुताबिक कि जिस लेवल की पोल्यूशन है इस वक्त लाहौर में, कराची में और उसके बाद पेशावर में, उससे इंसान की ज़िंदगी एवरेज पे ऑन एन औसत 11 साल कम होती है। और ख़ास तौर पर बूढ़ों के लिए और बच्चों के लिए इसके बहुत बुरे असरात हैं। तो उसकी वजह क्या है कि पिछले 20 साल में 70% लाहौर के दरख्त काट दिए। तो वो जो कंक्रीट, जो सीमेंट का जंगल बन गया, अब उसके असरात तो आने थे। तो जो आज हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं, ये हमने लाहौर में 50, लाहौर के अंदर 50 साइट्स हमने इलाके ढूंढे जिसमें ये जो मियावाकी, ये एक टेक्निक है जो जापान में निकाली गई थी कि एक ऐसा जंगल जो कि बड़ी तेज़ी से उगता है, जो कि आज इधर शुरू किया गया। पहला साइट है ये इस्लामाबाद में। तो 50 लाहौर में वो साइट्स चुनी है, जिसमें जंगल 10 साल में वो जंगल उग जाता है जो आम तौर पे 30 साल लगते हैं उसको, और वो ऑक्सीजन भी ज़्यादा देता है बाकी जो आम जंगल से। इसकी ये ख़ास टेक्निक है। तो ये आज पहला हमने साइट चुनी है इस्लामाबाद में, और इसके बाद कितनी और हमारी साइट्स हैं? यहाँ पे 20 साइट्स बाकी और इस्लामाबाद में। इसी ये जो प्लांटेशन का ये जो महीना है, इसमें 20 और साइट्स पे इस तरह का जंगल उगाया जाएगा। और मैं ख़ास तौर पे हमारे यहाँ नौजवान, हमारी यूथ जो सामने खड़ी है, मैं आपसे ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये आपके मुस्तक़बिल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपकी, ये जो अल्लाह ने हमें पाकिस्तान दिया है, ये एक बहुत बड़ा अल्लाह का तोहफ़ा है। और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि अल्लाह ने किस तरह की नेमतें बख्शी हैं। मैं वो खुशकिस्मत पाकिस्तानी हूँ जिससे सारा पाकिस्तान फैला हुआ है। पाकिस्तान के हर कोने में मैं गया हूँ और मैंने दुनिया भी सारी देखी हुई है। कोई दुनिया का शायद ऐसा मुल्क है जो मैं नहीं गया।
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ایک وہ آدمی جو ایکسپیرینس سے کہتا ہے کہ یہ ایک اللہ کا ایک تحفہ ہے ہمارے لیے، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی ابھی تک۔ اب یہ وقت ہے کہ آپ کو جو یوتھ ہے پاکستان کی، جو ہمارا نوجوان ہے، وہ اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لے۔ ہماری حکومت آپ کے ساتھ مل کے یہ سارے پاکستان کو بالکل ایک ہرا پاکستان بنا دے گی۔ اس میں آپ کی اس لیے مدد کی ضرورت ہے کہ یہ یاد رکھے، صرف گورنمنٹ تو ایک ماحول بنا سکتی ہے، گورنمنٹ فنڈنگ بھی کر سکتی ہے، لیکن اصل میں قوم اپنے مستقبل کو ٹھیک کرتی ہے۔ تو اس لیے ہم اسکولوں کے اندر ابھی ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ اسکولوں کے اندر ایک اسپیشل کورس دے ساری کلاسز کے لیے، کہ لوگوں کو اہمیت ہو کہ یہ کتنے ضروری ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ہرا کریں، کیونکہ اس کے نیگیٹو اثرات صرف پولوشن میں نہیں ہیں۔ جو موسم جب گرم ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو گلوبل وارمنگ، یہ جو ایک چیز دنیا میں کلائمیٹ چینج آیا ہوا ہے، یہ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے جو انسان نے قدر نہیں کی اللہ کی زمین کی، اس سے یہ جو اب گرین ہاؤس گیسز ایمیشنز، اس سے جو دنیا میں موسم گرم ہو رہا ہے اور جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، جو اثرات ہیں، بدقسمتی سے ہم وہ ملک ہیں جو دنیا میں 10 ان ممالک میں سے ہیں جس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے تو صرف یہ ایک ہابی نہیں ہے درخت اگانا، ہمارے لیے اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے یہ اب ہماری ضرورت ہے۔ اور اس لیے یہ پہلی ہماری حکومت ہے جس نے یہ پہلے 1 ارب درخت پختونخوا میں لگوائے، اور اب ہمارا جو ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت لگانے کا۔ اس کو دنیا نے ایکنالج کیا ہے۔ جو اگر آج دنیا کسی بھی چیز میں پاکستان کو سب سے زیادہ ہماری جو تعریف کر رہی ہے، وہ ہماری جو 10 ارب درخت اگانے کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے۔ انہوں نے خود انٹرنیشنل ایجنسیز نے آ کے ہمارا جو 1 ارب درخت پختونخوا میں ہم لگائے تھے، خود انہوں نے آڈٹ کیا ہے، WWF جیسے اداروں نے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اکنالج کیا کہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو آنے والے دنوں میں ہمارا جو بہت بڑا ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت لگانے کا، تو یہ آج شروعات ہیں۔ میں پھر سے اپنے یوتھ پاکستان کے اسکولوں کو، کالج اسٹوڈنٹس کو، سب کو آج اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے پوری طرح شرکت کرنی ہے اس کے لیے۔ بلکہ اسکولوں کو ہم ٹارگٹ دیں گے کہ ہر اسکول کوئی نہ کوئی ٹارگٹ رکھے کہ انہوں نے اتنے درخت لگانے ہیں۔ ایک اسکول نے درخت لگا کے پھر ان کو بچانا بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم گورنمنٹ آپ کے ساتھ مل کے اس ملک کو بالکل ایک چینج کر دیں گے، ایک ہرا پاکستان بنا دیں گے۔ شکریہ۔